Idol na natay pahabol karon idol no. Para ni sa 5 PM og 9 PM idol. Mamasin lang ta basig gani mo ni kaluy-an ta mo ni mo gawas no. Sa katulang interesado nga gusto mo sabay ani ato ang number karon sa atong pahabol no. Pa karon sa 5 PM 9 PM October 3 ta karon idol ha. Karon lang ni. So idol, kung makagi ko sa wall nimo, palihog lang idol, paki-follow, like and share lang idol, okay? Ana lang idol. So salamat daan. Ugma idol, Sabado ta ugma idol, October 4 ta ugma mo nang ato ang big time abayan transaction panggabi idol. Kung gusto ka mo sabay idol, tawagin lang ko sa akong contact cellphone number. Hating kapatid na 1,000 ang ato ang sabayan idol. Hating kapatid idol. Ingana lang kasimple mo na ato ang habol idol karon sa 5 PM ug 9 PM idol. Irambulito lang idol 692 idol. 692 ug 629 target rambulito idol. Kuhay og lasto. Okay, good luck idol.